आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। जैसा कि आप लोगों को पता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके घर पर, जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा था कि मोहम्मद सनाउल्लाह जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके घर पर रेड पड़ी थी। और रेड पड़ने के बाद आज हम ये सब चीज़ों को लेकर के आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो हम अंदर अभी बात करेंगे, जा कर के देखेंगे कि क्या कुछ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आती है, क्या कुछ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सोचना है और कहना है। सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आपके घर पर जब रेड पड़ा था तो उस समय एक लेटर हेड आपके घर से उठाया गया था, क्या करेगी उस लेटर हेड का ईडी? वो तो ईडी बताएगी क्या करेगी। वो लेटर पैड जो पॉपुलर फ्रंट का, यकीनी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ तो मेरे यहाँ मिलेगा ही लेटर पैड, तो उसका क्या करेगी वो। अब ईडी से ये सवाल पूछना चाहिए। सर, कहा जाता है कि मतलब जो पीएफआई है, पीएफआई की जो फंडिंग होती है वो पाकिस्तान से होती है। एग्जैक्टली क्या कुछ ऐसा है? आप लोगों का पाकिस्तान से कुछ लेना देना है, नाता है? आप लोग मीडिया वाले हैं, इसको ज़्यादा बारीकी से इस चीज़ को आप समझते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या अब तक पॉपुलर फ्रंट यहाँ पे रहती क्या? पॉपुलर फ्रंट कोई भी लीगल काम को ख़ासकर मना करती है और ऐसे काम करने वाले से कोई भी संबंध नहीं रखती है। ये क्लियर हमारे कैडर को इंस्ट्रक्शन भी जाता है कि जो भी हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ काम करता है हम उसकी मुखालफत करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट भी हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ कोई लॉ लेकर आती है, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। वो आप भी देखते होंगे, हर वक्त हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है। और जो आवाम के मुखालिफ काम करती है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और हमेशा उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर और जैसे हम उसका एहतजाज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक वे में रहते हुए, हम वो काम करते हैं। हमें लीगल जाना पड़े हम लीगल भी फेस करते हैं। और हमारी लीगल टीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत एक तजर्बाकार लीगल टीम है जो बड़े बड़े केसेस को देखी है। और जो भी अभी ईडी के जो चीज़ आए, इंशाल्लाह हमारी लीगल टीम इस चीज़ को देख रही है। हम कानूनी वे में क्या इसका जवाब दे सकते हैं हम उसका जवाब देंगे। जैसा कि अभी सर ने बताया था कि मतलब इस रेड के पीछे बीजेपी और आरएसएस वालों का हाथ है, क्या लगता है आपको? बीजेपी और आरएसएस माइंडेड ईडी भी हो चुकी है क्या? ये यकीनन अभी आप देखेंगे जो भी एजेंसी हो, चाहे वो एनआईए हो चाहे ईडी हो, जो एक बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन उसको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, एक चंदा पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक संघ परिवार और ये बीजेपी के हाथ में, आपने इससे पहले देखा सुप्रीम कोर्ट के मामले में, तो कहीं ना कहीं जो भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन थे जो हिंदुस्तान के संविधान को प्रोटेक्ट करते थे, ऐसे में कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से मुदाखलत की गई है और उसको बीजेपी का एक दबाव के तहत उसे काम कराया जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले आज बहुत अच्छे लोग हैं। हम कलकत्ता में मेरी मुलाकात हुई, ईडी के अफसर ने हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन यकीनी कुछ भी नहीं मिला। तो वो भी जानते हैं, लेकिन वो भी एक मजबूर है, उन्हें जो ऑर्डर मिलता है वो उसको फॉलो करते हैं। और हम ईडी या इस तरह की जितनी भी एजेंसियाँ हैं, हम तमाम को फेस करने के लिए हमारे तमाम लीडर, तमाम कैडर हमेशा हर वक्त तैयार है। और ख़ासकर हिंदुस्तान के हित में हमें क्या कुर्बानी देना पड़े, हम तमाम कुर्बानी देने के लिए पहले भी हमारे कैडर तैयार है और आने वाले वक्त में भी हम तैयार हैं। और ख़ास ये सीए आंदोलन में जो स्टूडेंटों की गिरफ़्तारी हो रही है, या अभी किसान आंदोलन में जो किसानों के साथ ये जुल्म किया गया, उसे दिल्ली नहीं आने दिया गया, जो उसका राइट्स था, तो इन तमाम मोमेंट को कहीं ना हम उसको सपोर्ट करते हैं। जिसकी वजह से क्या है, उसे ये बुखलाहट होती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है पूरे हिंदुस्तान में, आवाम के करीब जा रही है, वो उससे दूरी पैदा करना, उसके अंदर डर खौफ पैदा करना, चाहे पॉपुलर फ्रंट से दूर भागे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो ईडी ने जो छापा मारा है, उस वक्त में तमाम लोग जहाँ जहाँ छापे मारे, वहाँ के तमाम आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख, तमाम आवाम ने मिलकर पुरजोर तरीके से ईडी की मुखालफत की। क्योंकि ये तमाम लोग जान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये छापा है, जिसके एजेंडा को सेट करने के लिए और किसान आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए किया गया। तो मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम आवाम ने भी और ख़ासकर मीडिया के लोगों ने भी मीडिया में जगह दिया। ये और मीडिया और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने कोऑपरेट किया। और हमारी गुजारिश भी है, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ अगर कोई भी चल रही है तो हमारी ज़िम्मेदारी उस चीज़ को हम मंजर आम पर लाए, ताकि आवाम के अंदर में जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती है वो आवाम के अंदर में नहीं फैले। इससे हमारे देश का नुकसान होगा और यही चीज़ फिस्ताई ताकत नहीं चलती। अभी पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी जो भी आवाज़ है, ये बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त
اور جو بھی آواز مکت بھارت چاہتی ہے اب وہ پاپولر فرنٹ اس کو نہیں ہونے دے گی. ہم ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہیں گے اور آخری دم تک انشاءاللہ ہمارے تمام کیڈر کریں گے. مطلب ہے کہ بی جے پی ڈیموکریسی ختم کرنا چاہتی ہے. یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ جب سے بی جے پی سत्ता میں آئی ہے اب کہیں نہ کہیں کبھی آپ این آئی اے پہ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی ای ڈی پہ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو ایجنسیاں جو ہماری ایک یہاں کے سنویدھان کو بچانے کے لیے اور اس پہ لوگوں کا ایک فیتھ تھا وہ کہیں نہ کہیں وہ اس سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سماج کے لیے اور ہمارے ہندوستان کے لیے بہت ایک خطرناک ہے اور ہمارے ڈیموکریسی کے لیے. تو اسی ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اسے بچانا ایز اے پاپولر فرنٹ کی, اور تمام ایسی آرگنائزیشن ہیں اور تمام سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان تمام لوگوں کو اس کے خلاف اٹھ کر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہم اپنی ڈیموکریسی جو ہمیں ملا ہے, ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمیں اس ملک کو آزاد کر کے ایک اچھا قانون ہمیں دیا ہے, سنویدھان دیا ہے, اسے ہمیں بچانا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس دعوت کے لیے ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اسٹیٹ جنرل سیکریٹری جی محمد ثناء اللہ, اسٹیٹ جنرل سیکریٹری پاپولر فرنٹ آف انڈیا بہار. ای ڈی کا ریٹ جو پڑا اصل میں یہ آر ایس ایس اور بی جے پی والے کا ایک پورا سازش کر کے, ایک پلاننگ کر کے وہ ای ڈی کو اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے جیسے اس کا گھر کا نوکر ہے. ای ڈی کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر میں 26 جگہوں پہ جا کر کے, جس پہ آج تک کسی بھی قسم کا انلیگل ایکٹیویٹیز میں آج تک پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو شامل ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. ایک ایسے صاف اور شفاف آرگنائزیشن کو بدنام کرنے کی آر ایس ایس اور بی جے پی کی کوشش ہے, جو آر ایس ایس بی جے پی نے ای ڈی کے ذریعے سے, کبھی ای ڈی کے ذریعے سے, کبھی این آئی اے کے ذریعے سے, کبھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اس کو یوز کر رہی ہے. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم کو ڈرایا جا سکے, لیکن ان کو بھی معلوم ہے اور ہندوستانی عوام کو بھی معلوم ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. کیسے کہہ سکتے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس والوں کے ہاتھ؟ بالکل ابھی ڈپارٹمنٹ کے اندر پورے ہندوستان کے اندر میں ابھی دیکھیے کیا چل رہا ہے. پورے ہندوستان کے اندر میں چھاپا کس پہ مارنا ہے. آلریڈی جس کے بارے میں چرچا ہے, میہل چوکسی کے بارے میں چرچا ہے, وجے مالیا کے بارے میں چرچا ہے, بہت سارے ایسے منتری اور منسٹر ہیں جن کو گھوٹالہ کرنے کو ان کے اوپر الزام ہے اور گھوٹالہ وہ شامل ہے. ان کو جا کر کے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھا, ان کو جا کر کے چھاپا مارنا تھا. جو ایک چندے سے چلنے والی ہے, عوام سے 1 روپے لے کر کے جو چندے سے چلتی ہے, اس کے اوپر ایک الزام لگا رہی ہے. ابھی تک جب سے پاپولر فرنٹ ہے آج تک کسی بھی اس طرح کا ایلیگیشن ثابت نہیں ہوئی ہے. یو پی کے اندر لگا ہے, ہاتھرس کیس میں لگا ہے, این آر سی جو سی اے چلا اس میں لگا, ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا بھی نہیں. تو آپ ابھی سن رہے تھے اسٹیٹ جنرل سیکریٹری محمد ثناء اللہ صاحب کو کہ کیا کچھ انہوں نے کہا. جو ای ڈی کی ریڈ پڑی ہے ان کے گھر پر, ان کے گھر سے لیٹر ہیڈ اٹھا لیا گیا ہے اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ای ڈی کی جو ریڈ پڑی تھی ان کے گھر پہ اور لیٹر پیڈ جو اٹھایا گیا ہے, آخر ای ڈی اس لیٹر پیڈ کا کیا کچھ کرے گی. ابھی پریس کانفرنس تھا, پریس کانفرنس میں بھی ثناء اللہ صاحب نے اس کی صاف طرح سے بتایا کہ کیا کچھ ان کے گھر پر کس طرح سے ای ڈی نے ریڈ کیا تھا اور کس طرح سے جو ظلم و زیادتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور بی جے پی اور آر ایس ایس کو لے کر کے بھی ایک نشانہ بنایا اور کہا کہ اب ای ڈی جو ہے وہ بھی آر ایس ایس مائنڈڈ اور بی جے پی مائنڈڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ATN اردو اور میں ہوں آپ کے ساتھ ریان احمد. دھنیہ واد, شکریہ.